Tugas seorang operator alat berat di pertambangan. Profesi operator alat berat bukanlah profesi yang bisa dilakukan sembarang orang, karena membutuhkan keahlian khusus. Apalagi jika profesi ini dilakukan di area pertambangan. Apakah Anda tertarik dengan profesi ini? Jika iya, tentu Anda wajib tahu tentang segala hal terkait profesi ini. Di bawah ini kami telah merangkum informasi lengkap mengenai profesi ini. Operator untuk alat berat merupakan faktor penting dalam usaha pertambangan. Berikut ini segala hal yang perlu Anda ketahui tentang profesi operator untuk alat berat di pertambangan. Kemampuan yang harus dimiliki. Seorang operator alat berat di pertambangan wajib memiliki kemampuan sebagai berikut. Mengemudikan alat berat yang dibuktikan dengan kepemilikan surat izin mengemudi, SIM, dengan klasifikasi B2. Untuk memiliki SIM B2, wajib memiliki SIM A selama minimal 1 tahun terlebih dahulu. Kemampuan dasar teknis analitik dan diagnostik bidang elektronik khususnya mesin alat berat. Kemampuan mengikuti arahan dan bekerja sama yang baik di lapangan. Pengetahuan yang memadai tentang area pertambangan, terutama soal risiko dan bahaya yang mungkin terjadi. Tugas. Seorang operator alat berat di pertambangan memiliki tugas. Sebelum mengoperasikan alat, seorang operator alat wajib melakukan pemeriksaan standar rutin seperti pemeriksaan bahan bakar dan oli. Mengoperasikan alat berat untuk aktivitas pertambangan sesuai spesifikasi pabrik asal alat berat, seperti ekskavator untuk menggali lahan tambang, belt conveyor untuk memindahkan material dari tempat yang satu ke tempat yang lain secara cepat, dan dump truck untuk mengangkut material. Melaporkan jika terjadi kerusakan alat berat pada pengawas lapangan. Menjaga kesehatan alat berat dengan cara merawat dan memperbaiki ketika ada kerusakan. Dalam hal perawatan, operator wajib melakukannya sesuai standar pabrik sehingga hasilnya optimal. Sedangkan dalam hal perbaikan, lalu wajib bekerja sama dengan mekanik dan pabrik asal alat berat jadi tidak salah dalam penanganan. Bertanggung jawab dalam hal pengangkutan dan pengiriman, serta memastikan memarkir alat berat di area yang aman. Memastikan mesin alat berat dalam keadaan mati saat tidak digunakan, dengan memeriksa kunci masih terpasang atau tidak. Upah. Profesi ini di pertambangan mungkin bukan profesi populer di kalangan masyarakat, tapi upah yang didapatkan tergolong tinggi. Di luar negeri misalnya, upah yang didapatkan operator untuk alat berat di pertambangan per tahun bernilai fantastis, dari level pemula sampai berpengalaman. Jadi, bisa dibilang profesi ini cukup menjanjikan untuk dijadikan sumber penghasilan. Jenjang karir. Sama dengan profesi lainnya, profesi ini memiliki jenjang karir. Jenjang karir pada profesi ini dimulai dari operator junior, operator senior, pengawas lapangan, penanggung jawab keamanan, hingga pelatih. Bila pengalaman dan pelatihan yang diperoleh cukup, bukan tak mungkin Anda bisa mendirikan usaha pelatihan khusus operator untuk alat berat milik sendiri. Itulah segala informasi terkait profesi operator alat berat di pertambangan. Di Indonesia sendiri, sektor tambang menjadi salah satu industri pemegang kendali perekonomian bangsa. Jadi, jangan ragu jika ingin memiliki profesi yang berkaitan dengan industri tambang, karena jelas akan sangat menguntungkan. Duty of a heavy equipment operator in mining. Heavy equipment operator profession is not a profession that can be done by just anyone, because it requires special skills. Especially if this profession is done in a mining area. Are you interested in this profession? If so, of course you must know about everything related to this profession. Below we have summarized complete information about this profession. Operators for heavy equipment are an important factor in the mining business. Here's everything you need to know about the operator profession for heavy equipment in mining. Must have abilities. A heavy equipment operator in mining is required to have the following abilities: driving heavy equipment as evidenced by ownership of a driving license, SIM, with classification B2.
To have SIM B2, you must first have SIM A for at least 1 year. Basic technical, analytical and diagnostic capabilities in the field of electronics, especially heavy equipment machines. Good ability to follow directions and cooperate in the field. Sufficient knowledge of the mining area, especially regarding the risks and hazards that may occur. Duty: a heavy equipment operator in mining has the following duties. Before operating a tool operator is obligated to carry out routine standard checks such as checking fuel and oil. Operate heavy equipment for mining activities according to the specifications of the heavy equipment originating factory, such as excavators for digging mining areas, conveyor belt for moving material from one place to another quickly, and dump trucks for transporting materials. Report if there is damage to heavy equipment to field supervisors. Maintaining the health of heavy equipment, by maintaining and repairing it when there is a breakdown. In terms of maintenance, the operator is required to do it according to factory standards so that the results are optimal. Meanwhile, in terms of repair, then it is obligatory to cooperate with the mechanics and manufacturers of heavy equipment from which they are not mistakenly handled. Responsible for transport and delivery as well as ensuring that heavy equipment is parked in a safe area. Ensure that the machine is turned off when not in use, by checking the key is still in place or not. While this profession in mining may not be a popular profession among the community, but the wages are high. Overseas, for example, the wages that operators get for heavy equipment in mining per year are fantastic, from beginner to experienced levels. So, you could say that this profession is quite promising as a source of income.